32 years of working in the corporate sector and then semi-retired or retired from the corporate sector? Let's start with that. I took voluntary retirement. It was my choice. Yeah. I took voluntary retirement. It was something that was gestating Manuna. And at that point in time, I thought I would go and live with Ashir in Mumbai and just be a support. And I needed a break. After 32 years. My body, my mind, my soul, my Atma was screaming. मैले के पढिरहेको थिएँ भने नि होइन म यो टच बेस मात्र गर्छु होइन अनि we're keeping this on the show, right? It's Raveena Desraj Shrestha. It's a mouthful, okay? Desraj Shrestha. And it's Desraj, not H. Did I get it all wrong in this one? You can read backwards? You can? I'm a mother, having raised 2 sons. I've got eyes at the back of my head. I know, I realized that. I'm friends with both your sons. Yeah. So Standard Chartered 92, man. Give or take. 92, 93, along that line. Whatever, yeah. Along that line. Yeah. I know. So you started working from 92 till 2022. Yei kura ke, that's what I was thinking. I know. Even in the morning I was thinking about that. Ke, like a span of a long time. That's 3 decades plus, right? Kam gareko ni ta, I know. Yeah. What happens after that? Ke? Like what happens when you stop doing that body of work that you've been doing for such a long time? Oh my God, so much happens. Such a beautiful question. And I'm glad you're asking me that question. I chose to take voluntary retirement, but there was in the beginning, it was like, oh, I'm free. I'm not ruled by the clock anymore. My phone was not ringing as much, you know? But you go through a complete recalibration. Your brain, your body, just you as a person. There are highs and there are lows. Because it's like physics ma bhन्छ नि मोटर चलिरहेछ so छ्याप रोक्दा के हुन्छ state of what's it called? It's called, why is it not coming to me? Hang on. Inertia. It's called inertia. That's what it's called. Where you're still moving inside. Your brain is still, you're used to a certain pace, right? And then there's like a standstill. But there wasn't that much of a standstill. It happened after, because we moved from Nepal to Kuala Lumpur. I got married and then we moved. Those are big, big things. Very big occurrences in my life. So I was busy with all of that. Yeah. And I was, we're going to travel and I want to know what you know. And, in your domain, my husband's, it's his realm, the mammal world, conservation, which I've always been interested in. And I try to promote that and practice that in the workplace as well, in Mega, where there was no visiting cards being used as far as possible. The approvals were all digitized. So memos were digitized because I wanted to save paper. In fact, I had also started recycling our waste so that we were the only bank. If not the corporates, who's going to do it, Banera? So I've always been very conscientious that way. And careful that every drop counts because the earth is crying. Of course. And we are eating all of the resources, and it's quite scary actually what's happening, and what is happening. Right? I'm pretty aware. Right? Recent times I learned how to see the ocean beneath X amount of feet. And when you see the ocean... How did you go, if I may ask? Oh, we go 30 feet. Legally, I'm allowed to go 30 feet with my certification. Sorry, 30 meters. That is 100 feet. That's a lot. That's 100 feet. That's so cool. It's okay. I'd love to know. It must be so quiet. And it must be... but the guys pulled up a picture of me. So lovely. Generally, kasto huncha bhandakeri चाहिँ 100 feet taller चाहिँ there's something they teach you. I'm gonna share with you something, a trick, right, that they teach in your first class of diving. मेरो टिचरले मलाई भनेको कुरा चाहिँ I'll say this in Nepali so that it goes within the country.
यदि केही कुरा बिग्रियो भने पानी मुनि यदि हामी 100 फिट तल छौँ र पानी मुनि केही कुरा बिग्रियो होइन सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ अथवा त्यो हामीले लगाएको कुरा बिग्रियो अथवा केही न केही कुरा मिलेन आँखामा लगाएको मास्क बिग्रियो काम गरेन देखिएन केही न केही बिग्रियो होइन भने पहिलो थोक के गर्ने भनेर सिकाउँदाखेरि चाहिँ प्यानिक नगर्ने भनेर भन्छ कि नआत्तिने आत्तिने बित्तिकै सास फुल्छ आत्तिने बित्तिकै हामीले गर्ने डिसिजन्सहरू चाहिँ बिग्रिन थाल्छ त्यसै कारण पहिलो थोक चाहिँ नआत्तिने That's the first thing they teach you. Do not panic. Doesn't matter what happens. Because as soon as you panic, things go completely wrong. And in scuba diving, you cannot come up straight up. If you're diving 100 feet... Because of the pressure. Not exactly that. Because there's nitrogen in your system. So as you go deeper, so you're not breathing oxygen. You're breathing air. Yeah. Whatever air you have outside, it's the same air that's filled in your tank. Okay. So as you go down, the nitrogen increases, it goes in your bloodstream and stays in your bloodstream. So mathi aunalai chahi you have to, let's say 15 feet acclimatize this thing. Exactly. 3 minutes you have to just wait. Mathi aunalai chahi haina. So you can't straight come up. That's why 3 minutes wait talai. Yeah. 15 फिटमा चाहिँ हैन 15 फिटमा त्यहाँ चाहिँ अलिकति कम हुन्छ अनि बडी हाम्रो लङ्सहरू सबै नाइट्रोजन चाहिँ निस्किदै जान्छ किनभने जाने त हार्टमा हो नि त सास फेरेपछि ब्लड स्ट्रीमबाट सबै नाइट्रोजन निस्किन्छ ब्लड स्ट्रीममा पठाउने हो नि मैले बुझेको जाने हो एनाटमीको बारेमा यु आर कम्प्लिटली राइट अन दैट एन्ड देन द होल थिङ कम्स आउट सो दे टिच यु दैट यु शुड नट प्यानिक हैन सो व्हाट आई वाज रिफरिङ टु वाज म बिहान सोचिरहेको थिएँ कि मैले काम गरेको 17 वर्ष भयो मिडियामा हैन आई स्टिल हेभ अनदर 17-18 years आई स्टिल हेभ प्रब्ली अनदर एक्स अमाउन्ट अफ इयर्स लेफ्ट हैन मैले जब सपोज छोडेँ मैले अथवा मैले ब्रेक लिएँ हैन कस्तो हुन्छ होला भनेर कि मेरो हस्बेन्डले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो अनि ही युज्ड टु से तिमीले त कस्तो राम्रो म्यानेज गरेको बिकज हामी अलिकति आफूमा अध्ययन गर्ने मान्छे आई हेभ अलवेज बिन द्याट वे when you talked about panicking हुन्छ नि जिन्दगीमा के भएको छ तर डुबिया छुइनँ किनभने मेरो भित्र मैले स्थिरता ल्याउँछु स्टिलनेस रिस उठ्छ दुःख लाग्छ विभिन्न किसिमको चिज हुन्छ कति चुनौती आउँछ होइन तर त्यो चुनौती आए पनि हल्लिन्छु एकछिन किनभने मान्छे हो नि त ह्युमन हो नि अनि रुन्छु कराउँछु जे गर्नु मन लाग्छ गर्छु होइन तर प्यानिक गर्दिनँ गर्ने हो भने म्याक्सिमम आफूलाई 72 hours दिन्छु पहिला पनि भनेको छु दाँत नमाजेर सुत्नु मन लाग्यो कि बेडैमा खानु मन लाग्यो कि घुवाघार हुनु मन लाग्यो कि नआएर बस्नु मन लाग्यो कि जे गर्नु मन लाग्यो भेजिटेट गर्न 72 hours दिन्छु त्यसपछि म बुझ्छु कि यो लाइफ यति प्रेसियस छ आफूलाई नै ठिक पार्छु आफूलाई लात मार्छु कोही आउनु पर्दैन मलाई सो नप्यानिक गर्नु त्योसँग रिलेट गर्न सक्छु कि त्यो 15 feet छ नि मेरो 72 hours हो 72 hours त्यो 72 hours मेरो 15 feet हो अनि त्यसपछि फेरि माथि आउँछु सो त्यो लाइफमा पनि रिलेट गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ राइट सो के भयो भने मलाई छोड्ने बित्तिकै धेरै रमाइलो भयो कति घुमेँ कतिवटा एक्टिभिटिज भइरहेको थियो यहाँ प्याकिङ गर्नु पर्यो मेरो साडी मेरो लुगाहरू अफिसमा लाउने चिजहरू ब्यागहरू अल दिज कर्पोरेट अटायर त्यो मैले मेरो बहिनीहरू छ उनीहरूलाई सबै दिएँ कति दिएँ 10वटा सुटकेस दिएँ खासमा सबै जस्ट सेडिङ हुन्छ नि because I was sort of also excited but I also didn't want to hoard because I had a lot of clothes I still do but त्यो corporate लुगा जुन थियो नि र मलाई त्यस्तो साडी धेरै लगाइरहनु पर्छ जस्तो पनि लागेको थिएन तर अझै पनि छ मेरोमा तर जे बढ्ता थियो नि मेरोमा र उनीहरूलाई काम लाग्थ्यो त्यो सबै दिएर पठाएँ मैले त्यो गरिरहेको थिएँ त्यहाँदेखि सामानहरू प्याक गर्नु पर्यो आफ्नो उता लिएर जानु त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो पहिला एउटा इन्भेन्टोरी बनाउनु पर्दो रहेछ फेरि होइन त्यो बिकज इट्स अ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन उनीहरूको चेकलिस्ट थियो इन्सुरेन्सको लागि सो त्यसमा लागेँ पहिला त्यो होइन मेरो साथी मेरो बहिनीहरूले हेल्प पनि गर्यो मलाई त्यसमा अनि त्यसपछि उता गयौँ होइन उता गइसकेपछि त्यहाँदेखि 1 महिना पहिला के पनि थिएन
हाम्रो के थिएन, यत्रो ठुलो घर के पनि थिएन. सो त्यो पनि एडजस्टमेन्ट के, बिहा भएको पनि एडजस्टमेन्ट हो नि त. सो मलाई धेरै चिजले इन्गेज्ड राख्यो. घुम्न पनि गएँ, बुढासँग सिक्नुपर्ने धेरै थियो, सिकेँ पनि. कहाँ कहाँ जङ्गल सङ्गल जानु मन लाग्ने, कहाँ जानु मन लाग्ने, के नयाँ चिज सिक्नुपर्ने. अचम्म लाग्थ्यो कि मेरो बडी क्लक त त्यही नै हो नि त. बिहानै बिम्जिन्थेँ, बिम्जिँदाखेरि अचम्म लाग्थ्यो. नम्बर 1 नयाँ ठाउँ, नम्बर 2 केही गर्नु पर्दैन, एजेन्डै छैन. न मेरो फोन चेक गर्नुपर्छ, न मेरो सेड्युल चेक गर्नुपर्छ. अनि मेरो वाट्सएप नम्बर पनि नेपालको नम्बरबाट मलेसियाको नम्बर चेन्ज गरेँ. त्यहाँदेखि बिस्तारै त्यहाँ त्यो टेरिटोरी चिन्नु पऱ्यो नि त फेरि. र मेरो मसाज गर्ने ठाउँ कहाँ, कपाल रङ्गाउने ठाउँ कहाँ, त्यसलाई एक्सप्लोर गर्नु पऱ्यो नि त. यहाँ स्पिरिचुअल मान्छेहरू को रहेछ, मेरो मसँग भाइ हुने खालको मान्छेहरू को रहेछ. सो त्यो चिजमा गयो. त्यो गर्दा गर्दा 2.5 वर्ष भयो होइन. बिचमा मैले नयाँ मेरो, किनभने म मेडिटेट सधैँ गर्छु. फेरि त्यो मेरो टाइम छैन मेडिटेट, बिहान उठ्ने बित्तिकै ध्यान गर्नुपर्छ होइन, अल द्याट होइन. जहिले गरे पनि हुन्छ. अलिकति सन्तुलन ठिक छैन भने गरिदिन्छु, जिउ कहीँ दुखिरहेछ भने गरिदिन्छु. फेरि मलाई मेनोपज पनि भइरहेको थियो त्यति बेला, पिकमा यस्तो चलिरहेको थियो होइन. सो आफ्नो सन्तुलन पनि त्यसै पनि हर्मोनल ठिक छैन. थ्याङ्क गड अहिले सिद्धियो, टेस्ट गरेर थाहा पाएँ कि द्याट इज फिनिस्ड भनेर. सो इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड. एन्ड देन गेटिङ टु नो अ न्यू पर्सन अल्सो. फेरि नयाँ मान्छे पनि त चिन्नु पऱ्यो नि त. बिहा गरेछ, चिन्नु पऱ्यो नि त. उसले पनि मलाई चिन्नु पऱ्यो. त्यो पनि एडजस्टमेन्ट थियो. सो कामको त्यो भोइड जुन छ र त्यो पिरियड अफ इनर्सिया पछि मात्रै मलाई सेटल हुनु थाल्यो कि. अनि मलाई के भयो भने हामी पहिलोचोटि गएर घर लिँदाखेरि कि त्यहाँ हामीले आइडेन्टिफाई जब गऱ्यौँ नि कि घर यो हो हामीले लिने भनेर यसो कतिवटा घर खोज्नु पऱ्यो नि पहिला त फेरि. अनि त्यहाँदेखि के भयो भने भित्रबाट मलाई म ट्रेलिङ वाइफ त होइन त, आफ्नो आइडेन्टिटी खोज्न जान्दो रहेछ कि. सो ध्यान गर्ने मान्छे, आफूलाई जहिले पनि क्वेसन गर्ने मान्छे, म यो जीवनमा किन आएको छु, के हो मेरो अस्तित्व, आफ्नो अस्तित्व र आफ्नो हुन्छ नि पर्पस पनि के, म के दिन आएको छु, के गर्न आएको छु भनेर त्यो म जहिले पनि क्वेसन गरिरहने मान्छे हो नि त आफ्नो पर्पसको लागि. सो त्यो मलाई भित्र त्यो खोज सुरु भयो कि बिस्तारै. तर मेरो ट्यालेन्ट्स पनि जुन मलाई कहिले थाहा नभएको मैले थाहा पाएँ, विच इज पेन्टिङ. सो मैले पेन्ट गर्न थालेँ अनि पेन्टिङलाई एक्सप्लोर गरेँ. तर त्यसले पनि पुगेन, त्यो सबै हबी जस्तो लाग्यो कि आफ्टर अ वाइल. हाउ डु आई मेक माइसेल्फ युजफुल भन्ने आयो कि मलाई. त्यहाँदेखि हस्बेन्डसँग कुरा गरेँ. मलाई चाहिँ that's one of them, yeah, that's one of them, yeah, these are very old. I've painted the doors over there. ढोकाहरू पेन्ट गरेको छु कि, सायद छ होला त्यहाँ. I don't know, you guys probably have it because Instagram I had posted it. And then, because that was very exciting and something that because that was also like a meditation. And also मेरो भित्रको जे चलिरहेछ, इमोसन्स चलिरहेछ, सोच चलिरहेछ, एडजस्टमेन्ट भइरहेछ, त्यो मैले त्यसमा ट्रान्सफर गर्न सकेँ कि रङमा. इट वाज एन एक्सप्रेसन. Let me go back. मलाई किनभने मलाई पनि बुझ्नु मन छ. I'm sure my listeners want to understand. And अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने कोही एकजना यङ भाइ बहिनी होला अहिले सुनिरह होइन, जसले कर्पोरेट सेक्टरमा अहिले काम गरिरह होला. हजुर. कहाँबाट चाहिँ के गरौँ भन्ने सोचिरह होला कि उसले, हुन्छ नि होइन. लाइक वाट्स माई वे आउट, लाइक वाट डु आई डु आई बिकम अ लिडर, डु आई बिकम अ फ्री बर्ड होइन, म कुन पाथमा जाउँ, वाट इज एम्बिसन फर मी भनेर पनि सोचिरह होला होइन. हाउ एम्बिसियस वर यु when you started working? Very, very ambitious. Standard Chartered, let's say, back in the 90s. ANZ Green days, त्यति बेला त. ANZ Green. Oh, exactly. Extremely competitive. I knew that I wanted to work hard, harder than my peers. I knew where I wanted to go. I knew that I wanted to accumulate as much knowledge as possible in banking. So I would apply myself, whether बच्चा छ, आयुष जन्मिसकेको थियो. I'm married in a household that required me to cook in the morning before going to work. And there were 2 houses in the same compound. So I sort of just sit. I'm not religious, but more
पूजा गर्छु स्कुलदेखि नै गरिरहेको मान्छे हो. सो आइ एम भेरी कालिम्पोङदेखि नै दार्जिलिङदेखि नै गरिरहे. दार्जिलिङ होइन, आई नेभर स्टडीड इन सरी कालिम्पोङदेखि नै आई वाज अलवेज द्याट वे बिकज मेरो फ्यामिलीमा देयर हैज बीन अ मिराकुलस occurrence that made me believe that there is something that is beyond what you can see, feel and touch, because my mum experienced overnight remission of something which was fatal. I won't go into the details, but that was proof enough for me because my mom lived, even though it was something that was very fatal. So किनकि छ भनेर चाहिँ थाहा थियो किनकि छ भनेर something is out there. किनकि एउटा high intelligence छ. Yeah, that's my mama. There you go. Yeah. Anyway. So yeah, I always had that, होइन. So ध्यान गर्दाखेरि I was saying नि त्यो circling back to that thread, which is भित्रबाट मलाई आत्तुरी पर्न थाल्यो कि त्यहाँदेखि. किनभने मलाई लाग्छ कि कन्जर्भेसन होइन, मलाई क्लाइमेट चेन्ज still interests me. I'm very interested. एक दुईवटा पोस्ट पनि बनाएको छु मैले क्लाइमेट चेन्जको बारेमा because it's affecting humanity. And if we say we love our grandchildren, we love the आउने पीडा जुन पीडा होइन के भन्छ the next generation जुन आउन लाग्छ next generation पिढी या पीडा भनेकै मैले टाउकोमा आइरहेको खालि अर्को पिढीलाई हामीले माया गर्छु र केही न केही छोडेर जान्छु र हामीले रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ कन्सियन्सियस हो भने क्लाइमेट चेन्ज इज द मोस्ट critical thing that humanity is facing at the moment. Of course. Huge. The ramification is, it's already happening. It's already happening. It's already happened with the climate change and everything, you know, the temperature change of course. everything. So, त्यो म क्लाइमेट चेन्जमा पनि अलिकति जाउँ कि भने त्यसमा पनि रिसर्च गरेँ. अनि मलाई I always wanted to do development work. So UN मा काम गर्छु तर ट्रम्प हजुरले जे गर्नुपर्ने हो उहाँले गर्दै हाल्नु भयो. फन्डिङ सबै रोकिदिनु भयो. सो त्यो रिडिरेक्सन भयो मलाई. त्यो त अहिलेको भयो होइन, हालसालै हो. ब्याक इन द डेको कुरा गरेर थिएँ मैले अघि होइन, जहाँ चाहिँ त्यो एम्बिसन सानो हुँदाखेरि एम्बिसन के त्यो डिप एम्बिसन हुन्छ नि त्यो थियो. तपाईँले नयाँ यो युवाहरू जुन काम गरिरहनु भएको छ अहिले या उहाँहरूलाई म के भन्छु भने एउटा प्रोफेसन मात्रै मान्छेले अपनाउनु पर्छ र हुनुपर्छ भनेर जरुरी छैन. किनभने त्यो टाइटल मात्रै हो. किनभने म ब्याङ्कमै बस्दाखेरि मैले हिप्नोथेरापी पढेँ, मैले डिभिनिटी टुल्सहरू धेरै पढेँ, म रिबर्थ बनेँ, सर्टिफाइड रिबर्थ, EFT भन्ने पढेँ. आफ्नो बडीको एनर्जी, आफ्नो मेरो दिमाग, हाम्रो ब्रेन कसरी फङ्सन गर्दो रहेछ, हाम्रो न्युरल पाथवेज के रहेछ, हाम्रो शरीर भन्ने के रहेछ, त्योभन्दा हाइपा के रहेछ, यो एनर्जी भन्ने के रहेछ, साइन्स र स्पिरिचुअलिटी मिट हुने चिजहरू मलाई जहिले पनि रुचि राख्थ्यो कि त्यो. किनभने हावाको गफ होइन, मिराकुलस चिज केही न केही छ भनेर थाहा छ मलाई. तर मैले पनि कसरी अपनाउँथ्यो मेरो सन्तुलन मेन्टेन गर्नुको लागि, आफूलाई हिल गर्नुको लागि, आफ्नो इक्विलिब्रियमलाई मेन्टेन गर्नुको लागि, स्थिरता ल्याउनको लागि, सो द्याट धेरै बिरामी पनि नपरोस्, गाह्रो पनि नहोस् भनेर जहिले पनि सोचिरहन्थेँ. सो म यो सबै डिभिनिटी टुल्सहरू, पानीको पनि वाटर डिभिनेसन पनि सिकेको छु, हालसालै सिकेँ, आकाशिक रिडिङ, रेकर्ड्स रिडिङ पनि यो. सो यो सब चिज सिक्दाखेरि म ब्याङ्कमा काम गर्दै हामी 13-14 घन्टा काम गर्थेँ. 13-14 घन्टा दिनमा हामी त्यसरी काम गर्छौँ. स्ट्यान्डर्ड 8 घन्टा फिक्स होइन. नो वे यो फोन इज अलवेज अन कल. जहिले पनि आफू रेडी हुनुपर्छ. फोन क्लायन्टको अथवा बोर्डको पछि झन् सिनियर हुँदै गएपछि जहिले जति सिनियर हुँदै गयो त्यति आफूलाई हुन्छ नि म मेरो जीवन सबै तपाईँहरूलाई नै समर्पण काइन्ड अफ त्यस्तो खालको छ. There are no boundaries and it's expected of you not to have boundaries. That irked me a lot because I've always been somebody जसले एउटा केही न केही दायरा हुनुपर्छ. मेरो पर्सनल लाइफ पनि छ. म काम गर्न आएको, म मर्न आएको होइन. यहाँ म धेरै माया गर्छु यो संस्थालाई. यो सबै चिज मैले किन भन्दैछु भने युवाहरूले जसको एम्बिसन छ, नम्बर 1 एउटै प्रोफेसन मात्रै होइन, भित्री खोज हुनुपर्छ. मेरो भित्र के ट्यालेन्ट छ, मलाई के चिजले आकर्षित गर्छ. किनभने तपाईँको इन्टुइसन, तपाईँको सोलको कल हो त्यो. पैसा कमाउनु पर्छ, 9 to 5 भएर पैसा हरेक महिना आफ्नो जागिरबाट पैसा आउने. तर जागिर भने के हो, जार गिर हो कि
जा नि गिर. So you have to be ready. त्यो चिजलाई पनि सो इगोलाई त उता कुनामा राख्नुपर्छ. दाँत जिब्रोलाई टोकेर राख्नुपर्छ. माथि जाने हो. त्यो सबै अनुभव गरेको चिजहरू हो म. एन्ड अन टप अफ द्याट म महिला पनि हो. अनि यो चाहिँ एकदमै पुरुष डोमिनेटेड देश मात्रै होइन, सेक्टर पनि हो. एन्ड when I joined, मेरो वेस्ट 24 थियो. So I was very slim, always very well groomed. Nobody took me seriously. Why not? Because I had to prove that I had a brain before people thought that. They looked at me like a Barbie doll, you know, like a bimbo. They were more interested in how I looked and than thinking of me as someone who's really serious in banking. This is in the 90s. Back in the 90s. Yeah, it was quite sad. So it was, no, this was Pochi, he was at Mega Bank. Wow. त्यो पहिलाको त केही फोटो किनभने त्यति साह्रो सोसियल मिडिया त थिएन पनि थिएन होइन. सो इट्स नो वे. सो मेरो चुनौती यो महिलाहरूको लागि पनि हो है. त्यतिखेरको सेक्टर्स भनेको के थियो? व्हाट वर द सेक्टर्स व्हिच वर लाइक हुन्छ नि होइन, ओके यो सेक्टरमा चाहिँ मेरो करियर चाहिँ ग्रोथ ब्याङ्किङ एउटा थियो, अभियसली डेभलपमेन्ट सेक्टर थियो. संजोगले गएको म खासमा जिम्ब्रुकमा जाने मेरो जागिर पाइसकेको थिएँ मैले होइन. तर त्यहाँ म एउटा बिजनेस स्कुलमा गएको थिएँ अनि त्यो बिजनेस स्कुलबाट इन्टर्नसिपमा हालिदियो. मैले पहिला पनि भनेको छु यो कुरा. अनि स्ट्यान्डर्ड यो एएनजे ग्रिनलेजमा हालिदियो. उनीहरूलाई एकदमै मन पर्यो एकजना सिनियर म्यानेजरलाई. अनि त्यहाँदेखि जोइन गर भनेर अनि त्यहाँदेखि ह्यापन्ड. त्यहाँदेखि ब्याङ्किङमा गएँ. इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो किनभने म जहिले पनि मान्छेहरूमा इन्ट्रेस्टेड छु कि नलेज गेन गर्छु, टेक्निकल नलेज, तर म मान्छेमा इन्ट्रेस्टेड छु. सञ्जय, आई वान्ट टु नो अबाउट यु इफ आई हेभ मेट यु. Like that gentleman I met downstairs, like this lady who's there. If we get to spend time together, I'm interested in people. Get to know each other. Not just get to know each other, learn from each other. And I'm not trying to be like pseudo humble or anything like that. I'm really interested in people. Signe, थाहा पाउने, बुझ्ने को हो तपाईँ को हो यार, के हो तपाईको जिन्दगीको कथा. You know, I've always been interested in stories and people. Because everybody is different. कहिले काहीँ बाटोमा हिँड्दाखेरि होइन कसैको घरको झ्याल देख्यो भने कोही मान्छे ठ्याक्क पास पायो भने यो व्यक्तिको जिन्दगी चाहिँ के होला लाग्दैन त्यस्तो. मैले त यति धरी भनेको छु कि कोही मान्छेले आएर मेरो मोटरलाई ठोक्यो भने नेपालमा 3 करोड मान्छे छ होइन, अप एन्ड डाउन. तपाईँ चाहिँ आएर मेरो गाडीलाई किन हान्नु भएको, के हो उद्देश्य? हामी किन बोलिरहेछौँ? सबैजनासँग त बोल्दैन नि त. त्यत्रो मान्छे पास हुन्छ स्ट्रिटमा. So the curiosity is hard because I'm genuinely interested. I want to soak in as much information and contacts and people and every human being को life के हो भनेर त्यो क्युरियोसिटी त्यो चाहना छ कि मेरोमा अझै पनि छ. पहिलादेखि नै थियो. सो ब्याङ्किङ मलाई मन पर्यो किनभने त्यहाँ त यति कस्टमर्स भेट्न पाउने, यति मान्छे भेट्न पाउने. अनि फ्रेङ्कली स्पिकिङ पैसाको कुरा थिएन किनभने म तलब मेरो 2500 मात्रै थियो सुरु गर्दा. 2,500. I started with 2,500 a month. In the 90s. Yeah, I started with that. Anyway, so सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने आफूभित्र एउटा खोज हुनुपर्छ. यो गीताले पनि लीला हो भन्ने चिजमा, यो ढोङमा 9 to 5 पैसा कमाउने, घर बनाउने, गाडी लिने हुनुपर्छ. त्यो सबै चिज पैसा भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो. तर त्यसमा आफू नहराउनुहोस्. हामी त्यसै पनि हराइरहेछौँ. त्यसै पनि हरेक व्यक्ति हराएको छ. हामी नि डिफल्टमा जिरहेछु. जिन्दगी त राम्रो त हुँदै गयो नि त, प्रोग्रेस भनौँ न. 2500 रुपियाँदेखि बाई द टाइम यु वर एक्टिङ सिइओ आई एम श्योर इट वेन्ट लाइक इट एक्सिलेरेटेड. तर त्यो 30 वर्ष पनि दिनुभयो, 32 वर्ष दिनुभयो. रमाइलो भयो त होइन त. त्यो कति सिकेँ, कति रमाएँ, कति लर्निङ्स छ. अब त्यही सब मेरो कर्पोरेट स्पेसको लर्निङ्स नै अहिले मैले अब ट्रान्सफर पनि गर्न चाहन्छु नि त, व्यक्तिगत रूपमा एन्ड पर्सनल रूपमा अनि प्रोफेसनल रूपमा. सो इफ यु वान्ट टु लर्न, just because big mergers are भएको छ, you want to learn how to make increase your visibility, I can teach you that because I wasn't the best in banking. There were people who were more technically sound than me. Well, how did I move ahead? I can give you tips and tricks. Go for it. To do that. I would love to learn. Everybody would love to learn. Yeah, I'm sure. You need to come into my YouTube channel. Right. Come there, subscribe, have a look. I'll give you those tips. Raveena, how to survive the corporate world? One tip you want to give to everybody.
how to survive. Let me give you an example, okay? When I said you need to know why you're there. This is a girl or a boy? I don't Girl or care. boy, I This don't is care. anybody. I don't care. I'll give you an example. Harvardमा Harvardले एउटा उत्यो गरेको थियो, and I've said this in a lot of my trainings. Top 5 CEOs, and this relates to no matter what level you are in. Top 5 CEOs. तिनीहरूको सर्वे गरेर के थुप्रो CEOs को most successful CEOs. एउटा ट्रेड टप 5 CEOs मा कमन पाए अरे. धेरै पैसा कमाउँछ है, बोनस कति खान्छ होइन? के हो थाहा छ त्यो? They had a sense of purpose. Right? They understood the macro perspective of what they were doing. So I used to say, boss खडुस पर्न सक्छ. Competition त कति छ त्यहाँ. Frenemies कति छ. They're like friends, but they'll stab you anytime. They'll stab you anytime. Right? They want to move. Everybody's looking for scale नि त. कसरी माथि जाने? सबैलाई ग्रोथ चाहियो. Scale चाहियो, scale. हुन्छ नि त्यो scale achieve गर्नु पर्यो नि त. यो पालिको promotion मा आउँदा I want to look better than this person. So there's there's a lot of competition त्यो sector मा, हैन? So you need to know why you are working in this sector. Otherwise, don't waste your life. Why I said I was interested in people. And when I went into a decision-making role where I had the power to move money around where I could make that decision. And I did a lot of good. I did a lot of good. We were the first bank that actually went into microfinance. And gaon gharma, we changed one life. I was so more आकर्षित भएको त्यही हो त्यसमा. Because I was about to give up banking Nabilma, and I wanted to go into the UN. I wanted to get into the development work, into the development sector. And my boss, Tetibela, Anil, he said, there is this organization that is being established, which is very different. तिमीलाई जे चीज मन पर्छ र तिम्रो स्किल जे छ यो डफटेल हुने चीज त्यो दुईटा साथमा लिएर जाने मेगा ब्याङ्क भन्ने आउन लाग्छ. 1219 जना मध्यम स्तर मान्छेहरूले 63 डिस्ट्रिक्ट्सबाट हेर त त्यस्तो फाइनान्शियल मोडल छ. एन्ड तिमीलाई त त्यो डेभलपमेन्ट वर्क जुन गर्नु मन लाग्छ त्यो पनि गर्न मन लाग्छ, तिम्रो सिप पनि छ, आऊ यो संस्थामा भन्यो. And I said, okay, let's talk money, let's go, all right, I'm interested. And that's why I stayed in banking. Otherwise, I would have left banking after Nabil Bank. Because what is your purpose? What is your purpose? For that, आफूलाई चिन्नु पर्यो के? What rings my bells? के हो? कोट्सहरू त्यसै बन्ने होइन नि त. कोटमा एउटा कोट यो सँगै जोडेर भनौँ. Do something that doesn't feel like work, भन्छ नि. Yeah. Do something that doesn't feel like work. So यो सबै चुनौतीहरूमा यदि तपाईलाई purpose आफ्नो थाहा छ भने, that's what kept me going. I could overlook all of those things because I knew exactly what I was doing and my contribution. Did you feel like you were working for 32 years every day? At one point I did. Did you quit at that time or no? I started planning. It wasn't an overnight decision. It was something that you have to plan. You have to financially plan. If you're a banker and you want to exit, you have to plan for it. They say bankers are very good with other people's money, but not their own, Rike. Yeah. And यो अहिले मलाई भन्नु मन लाग्यो. यदि त ब्याङ्किङमा हुनुहुन्छ अर्को पैसासँग I'm really good, but with my own money I'm त्यसलाई okay. सुरक्षित राख्नु. तर आफू ऋणमा डुबिया छ. हुन्छ नि टन्न ऋण छोड्छु भन्दा पनि छोड्नु नसक्ने हिसाबले. त्यसरी डुबिया हुन्छ. यो ऋण पनि पाउँछ, कुनै के पनि पाउँछ, घरको लोन पनि पाउँछ, गाडीको पनि पाउँछ. भयभरको ऋण पाउँछ नि त त्यहाँ त ब्याङ्कमा. त्यो सबै फेसिलिटिज हो नि. तर भित्रबाट आफूलाई त्यहाँ काम गर्नु छैन, मेरो कलिङ अर्को छ भने 24 घण्टामा समय निकाल्नुहोस्. यो मेरो कथा है, मेरो कथा, म कसरी छोड्न सकेँ भनेर. समय निकाल्नुहोस्, अरू चिजहरू पनि सिक्नुहोस् जुन तपाईँलाई मन पर्छ, सो द्याट यु आर प्रिपेयर्ड पछिको लागि.
त्यहाँ लाचार भएर एउटा कर्पोरेट वर्ल्ड छोड्दाखेरि केही सिप नभएर जागिर खोज्नु जाँदाखेरि म यसरी काम गर्थेँ मात्रै भन्नु नपरोस्. केही न केही हुनु पर्यो आफ्नो सिप that you can transfer, give to other people as a profession and monetize it. त्यो एउटा हुनुपर्छ. त्यसको लागि युवाहरू यहाँले भन्नुभयो यङ मान्छेहरू छ नि, यही हो बेला सोच्न थाल्नुहोस्, पैसा बचाउन थाल्नुहोस्, फाइनेन्सियल प्लानिङ गर्न थाल्नुहोस्. सुन किन्ने हो कि धेरै महँगो छ अहिले, सुन चारा नै किन्ने हो कि चारा नै किनेर राख्ने हो कि महिनामा 100 रुपियाँ जम्मा गर्ने हो कि गर्न थाल्नुहोस्. 1000 रुपियाँ मात्रै गर्ने हो कि एउटा केही ब्याकअप त हुनु पर्यो नि त. So that you can take that decision त्यति बेला and say, okay, now I'm done. फरक पर्दैन जुनसुकै उमेरमा भए पनि सेभ चाहिँ गर्नु पर्यो. That's your advice. Yes, you have to be financially empowered. They say there's a lot of good to be done in the world and most of it requires money. Of course, it does. Most of it. Even if you want to do social service, you require money. All your headaches go away, all your migraines go away once you have money. That's what they say. If you're that's there. But economically empowered हुनु भनेको धेरै नै महत्त्वपूर्ण चिज हो. फेरि पैसाको पछि मात्रै दौडिने होइन. प्लानिङ चाहिँ गर्नुपर्छ, राख्नु पर्दो रहेछ. न पेन्सन छ, धेरै पेन्सन छ, पैसा छैन भने. Freedom पनि पाउँदैन. Have you felt that? Of course. I was raising 2 kids, 2 boys. उनीहरूको त लुगा पनि नेपालमा पाउँथेन, त्यत्रो लम्बु भएर गयो. जिउमा अट्यो भने हातमा अट्थेन, सबै बाहिरबाट ल्याउनु पर्थ्यो मैले. दिनमा 2 दर्जन त अन्डा खाइदिने होइन, 2 जन दाजुहरूले. All of that requires money. Of course. Right? And they weren't earning, so I had to provide for it. So I have that knowledge of sometimes not having enough money, saying, oh my God, म कसरी यो महिना टार्ने हो. अस्ति Amazon जान्दाखेरि मान्छेहरूले ओ म्याम तपाईँ बिहा गर्नुभयो, तपाईँ कति लकी कि जहिले पनि कति लकी. I was like, it's not just luck. You want to listen to my story? भनेर मैले त्यो फेरी पर्खिरहेको थिएँ होइन, एमाजोन जानको लागि. इकिटोस भन्ने ठाउँमा थियो. हामी पर्खिरहेको थियौँ. And then I told my husband, I just want to spontaneously record something. मलाई के एउटा सेयर गर्नु मन लाग्यो भने नेपालीमा फारारारा आफ्नो जे आयो त्यही बोल्दै. म लकी होइन, म तपाईँहरू जस्तै हो, यहाँहरू जस्तै हरेक साधारण मान्छे जस्तै हो. मेरो जीवनमा पनि यो चिज भएको छ. So don't idolize me unnecessarily, you know, because I am human just like you. What pinches you pinches me. Have I always had money? No. There have been nights I've thought, oh my God, how am I going to get over this month? There have been times like that. With raising 2 boys? Not just raising 2 boys, but just the fact that I had to do everything alone. And I recorded that and then I posted it. I know, I saw that. You did? You've seen that? Manko kura bhanera. Raising 2 boys. हजुरले एउटा शब्द के प्रयोग गर्नु भन्दा एक्लै भनेर होइन. Let's jump into this. It's very close to my heart what you just said. होइन, एकल महिला. ल, it might sound a little bit different when I say it. होइन, it's all right. एकल महिला, yeah, it says enough. It's my family story as well. I know that. होइन, त्यसै कारण मैले यो जोडे. होइन, गाह्रो छ नि, छैन त, सजिलो छैन. त्यही भएर एउटा सर्टन डिसिप्लिन हुनुपर्छ आफ्नो सन्तुलन मेन्टेन गर्नका लागि. मान्छेले के मात्र भन्दैनन्, समाज हाम्रोमा त झन् त्यो एउटा त्यो प्रयोग गर्छौँ त हामीले. होइन, समाजले के भन्ला. Yeah, that's the biggest thing. कसैले अहिले सुनिरहनु भएको छ भने उनीहरूको घर परिवारमा पनि त्यही छ होला. एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह, जुन प्रश्न चिन्ह छ, समाजले के भन्छ. हो त थाहा छ मलाई. त्यसलाई चिरेर आयो नि त. होइन, त्यो चिरायो नि त त्यो. हजुर, you have to be very brave. मैले भने नि, फ्रिडम चाहिने हो, अटोनोमी ओभर योर लाइफ चाहिने हो भने सर्वप्रथम फाइनेन्शियली इम्पावर्ड हुनुपर्छ. आर्थिक स्थिति आफ्नो ठिक हुनुपर्छ. एउटा
आफूलाई आफ्नो जीवन आफ्नो तरिकाले जिउन चाहनुहुन्छ भने एउटा मेरो आफ्नो उदाहरणले भन्दैछु, मेरो आफ्नो अनुभवले भन्दैछु त्यो कुरा। नम्बर 2, नभए आँटै आउँदैन, आँटै आउँदैन नि, जे पनि सहेर बस्दिन्छु, जे पनि सहेर बस्नु पर्छ, राइट? You never break free. You never break free. But I'm not saying break free. I'm just saying be financially empowered. Not everybody has to break free. नेपालमा अहिले त्यो चिजलाई मैले एडभोकेट गरेको पनि होइन, किनभने कसलाई चाहन्छ आफ्नो घर बिग्रोस् भनेर, एक्लो होस् भनेर? कोही पनि बिहा गर्न त जान्दैन नि, थिङ्किङ ओ यो 5 वर्षको स्टिन्ट हो, यो 20 वर्ष मात्र यो अनुभव गर्छु भनेर को पनि जान्दैन नि। आफ्नो दिलो जान भए भर्खर सबै चिज त्यसमा समर्पण गरेर जाने हो नि त। बिहा गर्छु भने यो लङ होलको लागि हो भनेर जान्छ नि, तर हुँदो रहेछ त्यस्तो। अनि यदि तपाईँ अनुभव जीवनमा के आइपर्छ थाहा छैन नि त आफूलाई। So money is very important. It's very important. You have to be financially independent. You have to be you have to be. Are we all right? Yeah, we're good. Yeah. You have to be. You have to have backup. You have to have resources. एकदमै जरुरी चिज हो त्यो। अनि एक्लै हुनु कसैले चाहँदैन, तर जब आफू जहाँ हुनुहुन्छ त्यो चिजले आर यु एक्सप्यान्डिङ or आर यु श्रिङ्किङ भनेर त्यो क्वेसन गर्नु पर्दो रहेछ कि, किनभने जीवन त एउटा हो नि त, लिमिटेड टाइम छ हामीसँग। एकदमै म जहिले पनि भन्छु, कहिले आफ्नो प्लग पुल हुन्छ थाहै छैन। प्लग तानेपछि त त्यो कनेक्सनबाट सिद्धियो नि त त्यहाँदेखि, होइन? सो समाजले के भन्छ, अरूले के भन्छ, यो सब चिज आँट आउनुको लागि आफ्नो रिसोर्सेस चाहिन्छ। नम्बर 2, भित्रबाट आफ्नो भित्री आवाजलाई सुन्ने साहस चाहिन्छ। अनि त्यो साहसको लागि आफ्नो एउटा केही डिसिप्लिन हुनुपर्छ, न करेज हुनुपर्छ, ब्याकबोन एकदम स्ट्रङ हुनुपर्छ आफ्नो। झेल्छु म जेसुकै होस्, म आफू भित्रबाट मर्दिनँ, नमरेर जेसुकै आइपरोस् म झेल्छु, त्यो साहस हुनुपर्छ मान्छेमा। एन्ड आई थिङ्क आई हेभ द्याट। I think, I know I have that. Of course you have that. No matter what comes in my life, no matter what, I know that I will never sink. What did you do when you were super low and super down? This is going to be useful for somebody who is listening at this moment. त्यो एकजना बहिनीले सुनिरहेछ अहिले यो समयमा, हजुर, उसलाई काम लाग्न सक्छ कि अहिले अलिकति सजिलो छ, लाज मान्न छोड्नुहोस्। अहिले त धेरै थेरापी पनि ठाउँहरू छ। मैले आफूलाई अफर गरेको छु मेरो कथा भन्नको लागि, यहाँहरूलाई मद्दत गर्नको लागि, विथ जिरो जजमेन्ट। अहिले त समाज पनि छ, छिमेकी पनि छन्, झन् छिमेकी भन्दा झन् नजिकै त रमेशजी अहिले त कमेन्ट सेक्सन छ। I know. So you have to know how to manage yourself. त्यो छिमेकी त कहाँ छ, त्यो छिमेकी त संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर भए पनि उसले त लेखिदिन्छ। हो त, यो डिजिटल वर्ल्डमा त जहाँ पनि यो एक्सपोज्ड everywhere. Completely. Doesn't matter where you are, what do you do. आफू भित्र म स्थिरता भन्छु, त्यही भएर स्ट्रङ ब्याकबोन, फाइनेन्सियल रिसोर्सेस आफ्नो हुने र आफ्नो भित्रबाट म के हुँ र म के गर्न चाहिरहेको छु, करेज चाहिन्छ त्यो चिजको लागि। म एउटा कुरा भन्छु है, मैले एक्सपेरिमेन्ट गरेको, म बिहा गरेँ होइन, बिहा गरेपछि मेरो नाम रविना जोशी भयो। यसरी अपनाएँ, नाम पनि चेन्ज गरेँ, सिग्नेचर चेन्ज गरेँ, जम्मै मेगा ब्याङ्कमा मलाई हायर गर्दा रविना जोशी हायर गरे हो कि। त्यहाँदेखि म ठ्याक्कै मेगा ब्याङ्क जोइन गर्ने बेला म सेपरेट भएँ, म एक्लै थिएँ होइन। इट टुक अ वाइल, अलिकति पछि यो महिलाको लागि मैले त्यही भन्न खोजेको, कसरी सास दिने, गाह्रो हुँदाखेरि के गर्ने भनेर त्यहीसँग जोडेर भन्न खोजेको। भित्रबाट जोशी लाग्दैन आफूलाई, के गर्ने लाग्दैन आफूलाई जोशी जस्तो, होइन? सो भित्रबाट त्यो आवाज आइरहेछ कि तैँले नाम राखिरहेछ, सिग्नेचर पनि त्यही हो, तर तिमी अब जोशी जस्तै फिल हुँदैन, के गर्ने भनेर। अनि मैले एक्सपेरिमेन्ट गरेँ। मेरो नागरिकतामा चाहिँ रविना देशराज श्रेष्ठ नै थियो। नागरिकता बेसी लभमा परेर चेन्ज नगर्नु होला भनेर त्यो एउटा सन्देश पनि दिन चाहन्छु। आफ्नो अस्तित्व मेन्टेन गर्नुहोस्,
सभरेन्टी आफ्नो हुनुपर्छ होइन. जति माया गर्नुहोस् जोसुकैलाई, जति माया गर्नुहोस्, आफ्नो आइडेन्टिटी लुज नगर्नुहोस् र आफ्नो सभरेन्टी मेन्टेन गर्नुहोस्. आफ्नो स्वायत्ता भन्छ नि, स्वायत्ता हुनुपर्छ, त्यो गर्नुहोस्. अनि त्यहाँदेखि मैले एक्सपेरिमेन्ट के गरेँ भने म नाम चेन्ज गर्छु. मिडियादेखि लिएर हरेक सबैजनालाई रविना जोशी भनेर थाहा थियो होइन. सिग्नेचर चेन्ज गरेँ. मेरो बससँग कुरा आएर मेरो बसले नगर न त्यस्तो, के नगर, किन गर्ने थियो होइन, पुरुष नगर न त्यस्तो भनेर भन्नुभयो होइन. मैले होइन म त गर्छु भनेर. अनि भित्रबाट लाग्दैन, किनभने असजिलो भइरहेछ नि त, आफूलाई डिस्कोर्ड भइरहेछ नि त भित्रबाट. सो म साँच्ची नै म जो हुँ ट्रुथफुल्ली विथ हाई इन्टेग्रिटी एन्ड ट्रुथफुलनेस म जिरहेको छु जस्तो लागेको छैन नि त. सो कुटकुटाइरहेछ नि त भित्रबाट, हानिरहेछ कि भित्रबाट. सो त्यसको लागि त आफूले एफर्ट गर्नु पऱ्यो नि त, गाह्रो कन्भर्सेसन्स गर्नु पऱ्यो नि त, गाह्रो कदम उठाउनु सक्नु पऱ्यो नि त. त्यसको लागि के चाहिन्छ? रेजिलियन्स भन्दिनँ म, कडा जटिल हुनुपर्छ. त्यसको लागि जटिल हुनु सक्नुपर्छ. आफ्नो जेन्डर छोड्दैन त्यति बेला, छोडिदेऊ आफ्नो जेन्डर. महिला कमजोर र पुरुष र यो र कुनै के र patriarchal society. Forget about all that. It's your life. We think it's long, but it's very short. Very short. So stop living in discord. अनि मैले मेरो चेयरम्यानका गएँ. अनि मैले मेरो चेयरम्यानका गएँ, ब्याङ्कको चेयरम्यानमा, God rest his soul, he passed. But he was such a beautiful person. And I said, मेरो दाम्पत्य जिन्दगी यस्तो यस्तो भयो, अब मलाई जोशी लाग्दैन. मेरो यहाँहरूले मलाई हायर गर्नु हुँदाखेरि I had the guts to do that. I sought time with him and I went and spoke to him and I said, मेरो नाम हजुरले मलाई जोशी भनेर हायर गर्नु भएको, तर म नाम चेन्ज गर्न चाहन्छु. मेरो नागरिकतामा यो छ, किनभने म जोशी होइन, मलाई भित्रबाट लाग्दैन कि म जोशी हो. मेरो जे गर्नुपर्ने हो लिगल एस्पेक्टबाट जे गर्नुपर्ने म गर्छु होइन. And you know what he turned around and said? He said, I am so sorry that your life ma यस्तो चीज भयो, फेस गर्नु नपरोस्, तर I have seen nothing that has affected your professional life. Your professional life is not, you are still contributing, you are still working. So you have to, सन्तुलन भने नि मैले, स्थिरता भित्रबाट त्यो सेपरेट गरेर आफ्नो दिमागी हालत ठिक लाग्नु पर्यो. जहाँ आफ्नो कामलाई बिगार्नु दिनु भएन, आफ्नो पर्सनल लाइफले. Right? So I did that and I changed my name. त्यसपछि everybody forgot that I was a Joshi. So it was an experiment. I changed my visiting card. I changed my signature. I changed my name everywhere. Everybody came to know me as Raveena Desraj Shrestha. So what's in a name? भन्ने पनि क्वेसन आउँछ है, धेरै डिप कुरा हो. आफ्नो थर, आफ्नो जात, नाममा के छ. सो समाज के हो, यो जति ठुलो कमेन्ट गर्ने पोर्टल जुन ओपन भएको छ, आज एउटा कथा छ भने भोलि अर्को कथा आउँछ. त्यो चिजले नडराउनुहोस्, किनभने तपाईँको जीवन हो. सो त्यो बहिनी, महिला, पुरुष, जोसुकै होस्, यदि यहाँले यो पडकास्ट सुनिरहनु भएको छ भने मेरो अनुभवले यो बताउँछ. अब 52 वर्षमा गएर बिहा गरेँ, हराउँछु म, बिचमा हराएँ होला कि फेरि हराएँ होला, अलिकति हुन्छ नि लभ पर्छ नि त बुढेसकाल. ठिक छ, लभ हो, जतिखेर पनि पर्न सक्छ. लभ भन्दाखेरि पनि आकर्षित हुँदो रहेछ. यो मान्छे म्याचेज हु आई एम, आई लाइक दिस पर्सन, भ्याल्युज मिट हुन्छ होइन. मलाई त अलिकति टाइम, मैले अझै समय खोजेको थिएँ बिहा गर्नुको लागि, तर उहाँले सोचिसक्नु भएको रहेछ र मलाई प्रपोज गर्नुभयो. प्रियङ्का आयुषसँग कुरा गरेर एकदम प्लान भइसकेको रहेछ. आई वाजन्ट रेडी. मेरो फेभरेट कुरा मैले जे पढेँ होइन, र मलाई जे अरूहरूले सेयर पनि गरेँ, आयुषले पनि सेयर गरेँ. वी टक्ड अबाउट सो मेनी थिङ्स व्हेन आयुष केम टु द शो एज वेल होइन. Oh really? I haven't watched it. I should. What did you talk about? बम्बलमा भेटायो भने नि त. Yes. Isn't that brilliant? Absolutely. Move with the times. Move with the times. He moved with the future. Moved with the future, moved with the times, where actually saying, I went to a podcast yesterday, okay? महिलाहरूको podcast थियो होइन, बबिता बस्नेतजीको, and I think that'll come out quite soon also. And amazing. I love her.
I love her too. I've known her for so long, and I was really privileged to be there yesterday because we talked about so many things, and I think she walked away a bit shocked also because she saw another side to me, which उहाँका थिन्दै थिएन किनभने मैले झल्काएको छुइनँ त्यो side, हैन? So if you get a chance, and if you do watch, please do watch. I will say that. अनि त्यहाँ मैले उहाँलाई के भन्यो भने what were we talking about? Hang on. No yeah, worries. Bumble. So what? No. Bumble. And she said, oh, यहाँहरू कहाँ भेट्नु भएको? So I said, social चिजमा. Social एउटा पोर्टल रहेछ. मेरो कान्छो छोराले मलाई हाल्दियो. अनि जेठो छोरा स्टुअर्टको जेठो छोराले उसलाई हाल्दै रहेछ. हैन? अनि womenले चुज गर्न सक्दो रहेछ नि त कोसँग कुरा गर्ने भनेर. बम्बलमा चाहिँ. Okay. It's the women who decide who to कोसँग कुरा गर्ने नगर्ने. So it's not the person, the man who decides. And you know what Babita ji said? That's why I took her name. She talked about Draupadi. She talked about the princesses earlier in Hindu, in Shastra. Oh. You know, saying that Mahilale स्वयंवर भनेको स्वयंवर लगाउँछु म स्वयंवर आफै लगाउँछु स्वयं लगाउँछु. So you choose your mate, the ideal mate. So Bumble त्यस्तो रहेछ. So that's what I did. And I chose 2 people that I thought that I wanted to get to know or maybe give my time a little bit to chat. आशीर्मानले हजुरको अकाउन्ट खोलिदियो हैन त अनि त्यसपछि स्टुअर्टको छोराले स्टुअर्टको अकाउन्ट खोल्यो. Alexanderले खोलिदियो. Isn't that amazing? It is. हैन that's really cool. Sure. हैन को तिमीहरुको बम्बल छ को छ तिमीहरुको बम्बल छ केटी मान्छेको हैन सोधे मैले दुई जनालाई सोधे बम्बल बाबा त्यसमा लाज के छ के छैन लाज के छ. If you're single, go for it. If you're single and you want to meet people all over the world or around your territory and somebody who's there, फेरि त्यसमा catfish भन्ने हुँदो रहेछ है. के हो यस्तो फेरि? Catfish भन्ने. You didn't know this? I don't have. That's all right. So they've got like Hinge, all kinds of stuff right early, you know. And Asher keeps me very updated with all of the happenings in the world in whichever generation. And catfish भन्ने के रहेछ भने फोटो एकजनाको राख्ने प्रोफाइल एकजनाको राख्ने अनि अर्कैको अनि भेट्दाखेरि अर्कै मान्छे त्यसलाई चाहिँ क्याटफिस भन्दो रहेछ. So you got to be careful. तर म अलिकति हिचकिचाएको थिएँ. I didn't because मलाई त नेपालमा रविना भनेर चिन्थ्यो नि त आफ्नो सर्टन एउटा नाम छ नि त. And I always did whatever I did with dignity. And if I was doing something, whether it be a boyfriend that I made sarvajanic, it was because I was ready to take it on. I was ready to take it on. It's like, bring it on. I can take it. Yeah, I do have something going. So what? It's none of your business. You know? बिहा गर्नुभन्दा पहिला बीचमा I'm not a nun. And I made my children understand that you need to look at me not only in the eyes of like a mother, I'm also a woman. I'm a woman first. Right? If I can listen to your love stories and sexual stories, and I can sit over there and listen to you like a friend, I'm just not your mother. It's both ways. Of course it's both ways. So anyway, so Bumbleमा त्यसरी भयो and I chose 2 people. स्टुअर्टले टाइममा जिस्काउँछ मलाई. अर्को एकजना मान्छे पनि भेटेको थिएँ कि मैले देखाएको थिएँ त्यहाँ मलाई आफूलाई मन परेको. सो अप्ठ्यारो कसरी लाग्यो भने पहिला मेरो फोटो राखिनँ मैले एउटा सिलुएट मात्रै राखेँ होइन नाम पनि रविना भनेर राखिनँ किनभने आफू त पहिला हो नि त पहिलाचोटि गरिरहेको छु नि त यस्तो चिज. So I didn't want to completely be out there. And then after a while I thought, who am I kidding? If I really want to meet somebody, कसैलाई म भेट्ने नै हो भने लाज के छ भाइ त्यसमा यो त पोर्टल रहेछ एउटा डेटिङ एप रहेछ यो म भेट्नै चाहन्छु भने म भेट्दिन्छु नि त र भनेर मेरो नाम राख्दै त्यहाँदेखि आफ्नै नाम राखेँ. आफ्नो फोटो पनि राख्नुभयो होइन वाइ नट फोटो राखेँ मैले राखेँ आफ्नै फोटो पनि राखेँ पुरा आफ्नो नाम पनि राखेँ. अनि 2 जना मैले उत्यो गरेँ अनि हाई भनेर पठाएँ कि 2 जनालाई. मेरो कथा थियो हाई भनेर किनभने केटीले इनिसिएट गर्नु पर्दो रहेछ नि त यो. स्टुअर्टले हाई ब्याक अनि स्टुअर्टले उसको नाम केप्रकन भन्ने थियो कि त्यसमा. सो आई सेड हाई होइन हाई भनेर पठाएँ उसले पनि हाई भनेर पठाएँ. ऊ पनि अलिकति ऊ पनि आफ्नो इन्टेग्रिटी र सर्टन एउटा त्यसमा बसिरहेको व्यक्ति हो नि त. त्यो उसलाई पनि अब उसलाई पनि त्यस्तै भएछ कि. So anyway, we got talking and I was like, I'm not pussyfooting over here.
And he said, my name is not Capricorn, my name is Stuart, I work in an NGO, da-da-da-da-da. And I said, yeah, I am so-and-so. This is where I work, and this is my number if you want to speak to me. I gave my number as well. Alikati chhakka pani paryo hola, or whatever, you know. But I wasn't fooling around. If you really want to meet me, if I want to meet somebody, let's get cracking. Let's see. Heru na ta. के रहेछ हेर्नु त को आउँदो रहेछ होइन जिन्दगीमा हेर्नु न 55 मा dating कस्तो 55 नभने 50s मा 52 मा dating कस्तो हुँदो रहेछ You're very well informed about yourself and the world. You're wise in many ways. You know what you want, you know what you don't want. You don't compromise. You don't mistake attraction for love. You don't mistake physical chemistry for love. You know what attachment is. You are much more careful. And you weigh the person more, saying, okay, and then you cross-question, you take your time to see if your values match. Because you've been through so much. You're much wiser in the ways of the world, right? Take experience. Yeah, that was my experience. And then we met. And then I called him up. I called him. And I was going to work that day. I called, and then I was like, what am I doing? You know, if I want to meet this guy. I gave him my number. And so we talked over the phone. And we decided to meet. He was going to Borneo, Yabata. And then we met. And my anniversary, and we filled our memories. And the first question, the memory was, what was your first impression when you met me, Vanera? So we met for drinks. I know. I went after work. I was like, holy mother, I haven't been on a date for so long. I've never been on a date. You know what I mean? I was like pins and needles. All excited. Not excited. Not excited. Not excited. It wasn't excited. I was and Asher calmed me down. And he said, just go. See how it goes. You know? Beautiful. Yeah. And then I went and I saw him and we wrote Kitu Kitabma. First impression, Kityo Banir. So it's like, I don't care if you fall in love when you're 70 or when you're in your 80s. Yeah. When there's when you know and you weigh that person, manko utyo whatever, the chemistry, त्यो हुन्छ नि मन जोड्यो भने त्यो भावना त्यो आवाज मान्छेलाई जुन हुन्छ नि यो मेरो बर्थडेको बेलामा त्यो चीज, it doesn't matter how old you are. It's the same feeling. Of course. It's the same feeling, no matter what. It's the same feeling like when you're a teenager. Exactly. It's the same thing. Exactly. I used to say, Nita, when I was a teenager, I could do the banana split, you know? But now I know what not to do with my legs and I know my legs better. The influence of your sons, again, both of them, one is a friend of mine, and one is a brother of mine. Aisha and me, we get along as friends, and the other one, I get along as a younger brother. I love both of them. It's beautiful. You know that. I've known your whole family for such a long time. The influence of your sons, don't they teach you a lot of things? Of course they do. I'm still learning. They teach me a lot. They teach me. I learn so much. Every parent learns so much from their children. You just got to be open. म त्यसैमा आउन खोजिरहेको थिएँ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो छोराछोरीकोलाई बुझ्न पनि टाइम लाग्छ नि त होइन हजुरले बुझ्नु पनि मैले भन्न खोजेको कुरा किनभने कतिलाई त लाग्छ होला कि होइन यसलाई केही पनि थाहा छैन भनेर होइन यसको कुरा चाहिँ सुन्नु हुँदैन भनेर कि मैले फ्रम द मोमेन्ट आई नो यु होइन हजुरलाई चिनेदेखि हजुरको फ्यामिली चिनेदेखि आजको दिनमा 15-17 इयर्स भइसक्यो होइन सो जी मैले जहिले याद गरेको छु कि you learn from your sons. I do. It's both ways. It's not just one way. Yeah. This is my observation from what I know. Thank for you. 17 years, right? Very, very good observation and correct observation. I'm still learning. सबैको फ्यामिलीमा त्यो हुँदैन नि त हुँदैन त्यो हुनुपर्छ त्यो किन इम्पोर्टेन्ट छ तपाईको छोरी
अलिकति डर लाग्दै are you ready for this? Can I say it? No, go for it. यदि यहाँको छोरीले for whatever reason यस्तो प्रोफेसन चुन्नुभयो जो राति अरू क्लाइन्ट्सलाई एन्टरटेन गर्ने खालको र पैसा पाउने प्रोफेसन चुन्नुभयो अरे यदि यहाँको छोराले अथवा छोरीले फर वाट एभर रिजन चक्कु हानेर पोइजन दिएर कसैलाई मार्नुभयो अरे बुवा मुवा भन्ने चिज यस्तो हो त्यो बच्चाले जेसुकै गरोस् माया भन्ने प्रिटेन्ड गर्न सक्छ नबोलेर बस्न सक्छ लाजले त्यही समाजले के भन्छ भनेर माया कहिले कम हुँदैन बुवा मुवा भनेको चिज त्यस्तो चिज हो डिनाई गर्न सक्छ तर इफ यु आर ट्रु टु योरसेल्फ सो किन यो चिज जरुरी हो भने तपाईँ जेसुकै गर्नुहोस् तपाईँले जति मिस्टेक गर्नुहोस् तपाईँले जेसुकै गर्नुहोस् तपाईँ स्पेसली मदरले she'll forgive you for anything and she'll never stop loving you. So that person should be your best friend. And if you are feeling uncomfortable I used to lecture in schools and colleges. And I remember one time, एउटा सानो शेयर गरिहाल्यो है पेरेन्ट्सहरू पनि थियो कि पेरेन्ट्सहरू पनि थियो स्टुडेन्ट्सहरू पनि थियो अनि मैले त्यहाँ के भने हाम्रो माया बच्चाहरूलाई आजकल कति ड्रग्समा लागिरहेछ पढिरहनु सकिरहेको छैन सेक्स भन्ने के हो भनेर उनीहरूलाई कस्तो चुमचुम भइरहेछ हामी सबैलाई हुन्छ नि भाइ त्यो हुने चिज हो प्युबर्टीमा गइरहेको छ अर्को अपोजिट सेक्स अथवा सेम सेक्स होइन आफ्नो सेक्सुअलिटी फिगर आउट गरिरहेको छ तर हामीले घरमा बसेर टेबलमा बसेर आफ्नो सबैभन्दा जीवनमा म जेसुकै हुँ जस्तो हुँ सबैभन्दा माया गर्ने व्यक्तिसँग मैले त्यो कुरा गर्न सक्दिनँ भने त्यो बच्चाले के गर्न खोज्छ के ट्राई गर्न जान्छ टिनेज प्रेग्नेन्सीज कम छ यदि त्यो आमासँग बसेर बुवासँग बसेर कुरा गर्नु सक्ने माहौल भएको भए त्यो बच्चाले त्यहाँ गएर ट्राई त गर्थेन त्यस्तो ठुलो आफ्नो जीवनलाई साइकोलोजिकली फिजियोलोजिकली इफेक्ट हुने चिज त गर्नु पर्थेन होला नि त हैन सो त्यति इम्पोर्टेन्ट चिज हो यो तपाईको सेफ स्पेस घरमा हुनुपर्छ बाहिर खोजेर हिँड्ने होइन त्यो क्रिएट गर्ने यो नयाँ युवा टिनेजर्स युथको पनि दायित्व हो र आमा बाउको पनि दायित्व हो मैले पहिला भन्थेँ भने मेरो बच्चाहरूलाई तिमीहरूलाई जन्म दिनु त बायोलोजिकल चिज हो लोग्ने मान्छेले ढाड बोक्न सक्दैन महिलाले पेट बोक्छ नेचरले दिएको चिज हो तर जस्ट बिकज तिमीलाई मैले जन्म दिएँ तिमीले मलाई माया गर्नु पर्दैन मलाई चिन न म को हो पहिला तपाईँले अघि पनि मेन्सन गर्नुभएको थियो दुईटा बच्चा भिन्न किसिमको बच्चा हुन्छ आयुष जस्तो छ आशिष इज कम्प्लिटली डिफरेन्ट आशिष जस्तो छ आयुष इज कम्प्लिटली डिफरेन्ट So it's an interesting thing for me to slowly discover who my younger child is, who my older child is. And my grandchild too now. Now, yes, her too. But they should have equal interest in their parents as well to discover before we pop it, before your plug gets pulled. Hazur, am I finding love? Yeah, sure. That's beautiful. Why not? Sure. You were a grandmom when you were in Bumble, ain't it? Yeah, I was a grandmom. So what? So what's cute. The biggie? I mean, she'll remember this, right? Of course she will. I know, it's beautiful. I know. Granny in Bumble is the best thing ever. Okay? मैले झट्ट मैले उ गर्दाखेरि हैन हजुरआमाको बिहामा हैन त यो हो त हो and that might seem like a very big thing के That might seem like a very अनौठो big thing के स्टुअर्टले मलाई सोधेको नि के यत्रो ठुलो उ त्यो किन ठुलो चिज भएको यो त्यहाँ त मान्छे 60 वर्ष 70 वर्षमा पनि बिहा गरिरहेको हुन्छ त हाम्रोमा मान्छेले गरेकै थिएन होला नि त गरेको थिएन त्यो स्टेप लिएको थिएन होला नि त डराउँथ्यो यो दिन हैन र यो समय हैन लाइक
रियाक्सन कस्तो थियो जनरल पब्लिकको रियाक्सन कस्तो थियो मलाई अनेस्टली सोधे हजुरलाई होइन त्यसले एफेक्ट गर्यो नेगेटिभ पनि पोजिटिभ पनि दुइटै छ पहिला म सुरु कसरी गर्न चाहन्छु भने स्टुअर्ट र मेरो उद्देश्य के थियो भने हाम्रो जोय हाम्रो युनियन लिगली त्यो रीतिरिवाज जे हामीलाई फलो गर्न मन लागेको छ त्यो चिज हामीलाई एकदमै इन्टिमेट राख्न मन थियो मैले कतिवटा मेरो रिलेटिभ्सलाई पनि कल गरिनँ अनि सर्टन सिस्टर्सलाई कल गरेँ होइन मेरो एकदमै क्लोज व्यक्तिहरू जो मसँग प्रेरणा सर्टन पिपल उहाँहरूलाई कल गरेँ मेरो कजन्सलाई पनि कतिजनालाई मैले कल गरिनँ सो इट वाज लाइक अ पब्लिक अफेयर राइट वी वान्टेड टु किप इट भेरी इन्टिमेट वी डोन्ट वान्ट द होल वर्ल्ड टु नो एन्ड ढोङ रचाएर बट वी वान्टेड टु डु वाट वी वान्टेड टु डु Stuart and I wanted to do. He wanted to experience the Indian way, the Indian Hindu way. He wanted to experience that, right? And I wanted to experience the lagaera, nakkal parera, yo panche baja bajaera, baggima chadera. I wanted to experience that. You know, I wanted to experience. So we wrote down all the things we wanted to experience. Stuart and me. हामीलाई एक्सपिरियन्स गर्नु मन लागेको चिज अनि त्यही अनुसार प्लानिङ हुँदै गयो सो यत्रो ठुलो बनाउने भने हाम्रो कहिले उद्देश्य पनि थिएन तर थ्याङ्क्स टु माई डोटर इन ल एन्ड माई सन्स इट वेन्ट क्रेजी टु द पोइन्ट द्याट बिकज अफ पिङ्कु आई थिङ्क यु वेन्ट भाइरल इन इन्डिया एज वेल एन्ड मेरो छोरा इन मुम्बई उसको मेड उसले पनि देखेर रहेछ कि इन मुम्बई त्यो स्टुअर्ट दिस वान उसको मेड इन मुम्बई ह्याड सिन इट विदाउट आशिष showing her this video. Go back to the photo. स्टुअर्टको फ्यामिली अनि त्यसपछि हजुरको स्टुअर्टको छोरी मात्रै छ तिनैजना आयो 3जना छोरा 2जना छोरा र छोरी and everybody else. मामुको विवाह छोराहरूले गराएको हैन त अनि बाबाको विवाह छोरीहरूले गराएको त्यो छोरी र छोरा हो नातिनी पनि स्टुअर्टको नातिनी पनि थियो दिस इज अमेजिङ स्टुअर्टको नातिनी पनि नातिनी पनि हजुरको नातिनी पनि या मेरो नातिनी पनि स्टुअर्टको नातिनी पनि सो मैले अघि नै भने नि हैन अघि नैको कुरामा हैन पोजिटिभ्सबाट सो पोजिटिभ यो भयो पोजिटिभ के भयो भने मैले पछि हेर्न पाएँ मैले हिजो पनि बबिताजीलाई थियो पडकास्टमा त्यो यो उदाहरण स्टक विथ मी कि एउटा छोराले एउटा केटा मान्छेले मलाई लेख्या होइन धेरै कति आयो मेसेजेस त संसारैभरिबाट आयो कति थुप्रो मेसेजेस आयो होइन नराम्रो के पनि देखिनँ मैले नेगेटिभ साइडै छैन यसमा केही नेगेटिभ छैन यो सबैभन्दा ठुलो उदाहरण पोजिटिभ साइडमा मैले यो यहाँ सबैजनासँग सेयर गर्न चाहन्छु एउटा छोराले मलाई लेख्या सेङ यहाँले यो कदम उठाइदिनु भएर मेरो मामु एक्लै हुनुभएको धेरै वर्ष भयो अब मलाई यहाँले त्यो गर्नुभएको देखेर मेरो मामुले सायद लुकेर गर्नु परिरहेको होला भोलि गएर उहाँ बिहा गर्न चाहनुहुन्छ र एक्लो बस्न चाहनुहुँदैन भने पनि म साथ दिन्छु उहाँलाई भनेर त्यो मेसेज आएको त्योभन्दा बेसी के होला त अरू के पोजिटिभ चाहे त That's a social change. That's a social change. Adi, I'll give you another example. Somebody has to do it. Somebody has to have the guts to do it. And I didn't do it to prove to the world. I did it for me. मेरो लागि गरेको मेरो खुसीको लागि मेरो आफ्नो जीवन सम्पन्न बनाउनको लागि गरेको मैले त्यो मेरो चोइस थियो त्यसपछि जेसुकै आओस् म रेडी थिएँ लिनको लागि like I've always been. That's awesome. That's it. That's awesome. It wasn't to prove to anything. आफूलाई गरे हो नि यहाँलाई मैले उदाहरण दिन्छु भने नि तपाईको स्टुडियो यहाँ छ हैन त्यही बाथरुम छ right and we take it for granted that bathroom छ भित्रै हुन्छ घरको भित्र You know how it started? When Roosevelt was president, Eleanor Roosevelt यहाँहरूले त उभिएर पनि गर्दिन सक्नुहुन्छ जे गर्नुपर्ने आफूलाई रिलिभ गर्न Roosevelt was in a wheelchair. And Eleanor Roosevelt, because she faced that discomfort and her husband was president, she made sure that a bill from the Senate was passed that every house that was built in America would have a bathroom inside the house. Somebody has to do it.
So Nepalma, I don't give myself. May I have some more? May I have some coffee as well? Yes, of course. Thank of you. course, of course. So, thank you. Thanks a lot. Hold on. Let me- So मलाई यो नि कसैलाई देखाउन कसैलाई प्रुभ गर्न क्या I'll put a little bit of water. थोरै हालिदिन्छु, थोरै पानी हालिदिन्छु होइन, त्यो प्रुभ गर्न गरेकै होइन नि. गरेको होइन मेरो लागि मेरो जीवनको लागि लाइक I've always done. That's amazing. म ठ्याक्क डाइल्युट गरिदिनु लाग्छ कि अलिकति होइन. समटाइम्स एकदम स्ट्रङ कफीलाई स्लाइटली डाइल्युट गऱ्यो भने झन् मिठो हुन्छ अरे कि. हो र? हो, झन् मिठो हुन्छ अरे. त्यही भन्छन् है. कम बोल भन्नु खोजे हो मलाई डाइल्युट गरिदियो भने होइन इन माई लाइन अफ बिजनेस है हजुरले कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो होइन. मेरो लाइन अफ बिजनेसमा जति धेरै बोल्यो, जति मिठो बोल्यो र जति अनेस्ट भएर बोल्यो, That's me. मैले जितेँ, हजुरले पनि जित्नुभयो. That's me. You will get no performance from me. That's my No line of performance. business. Good. No performance. Raw as I am. अस्ति TED Talk मा उहिले नै अस्ति नै बोलाउनु भएको थियो होइन. I never prepare. I just go and talk. मैले यो सुरु गरेकै त्यसरी हो कि. I started this so That's that beautiful, Sanjay. we could sit and have a conversation. Lovely. Nice. Sharing stories. That's I what don't you're want to doing. bury your life. Yeah. Why would I want to do that? Anybody, Exactly. a politician, prime minister, somebody who's just starting a new company, you know, if that person wants a boost. I know you're starting 2-3 new things. होइन कति 2-3 थोक नयाँ गर्नलाई भनेर भन्नुभएको थियो नि मलाई होइन. You're starting a few things. सिग्नेचर अहिलेसम्म दुईटा What is it? चिज. What is it? It's a movement. अलिकति जागृत बनाउने movement in Nepal. And it might go off to other places as well. That's my vision. मैले भने नि सो मलाई भित्रबाट त्यो कलिङ आयो अनि कहाँ गरौँ जस्तो लाग्यो होइन. त्यो घुमघाम गरेपछि म ट्रेलिङ वाइफ होइन भनेर त्यो आफूलाई. सो मैले मेरो युट्युब च्यानलमा अलिकति बोल्न थालेँ होइन. एउटा नयाँ सिजन सुरु गरेको छु. सिजन कल्ड भावनाको मौसम भन्ने. देखाऊ है सबैजनालाई हामीले सिजन अफ सेन्टिमेन्ट्स भन्ने होइन. अँ. अनि फर्स्ट एपिसोड चाहिँ आफूले बुझेको जानेको दि आई बिहाइन्ड दि आई भन्ने कि आँखाभित्रको आँखा भित्री आँखाको बारेमा आफूले बुझेको जानेको राखेको छु. रिस्पोन्स कस्तो आइरहेछ? ठिकै छ. Not bad. People are kind of liking it. People are liking it. So this is my office in KL. यो मेरो अफिसमा होइन. सो त्यो सुरु गरेँ. जिरोबाट स्टार्ट गर्न कस्तो हुँदो रहेछ? डु यु फिल लाइक मैले जिरोबाट स्टार्ट गर्नु परेछ? लाइक म अरू कुनै देश गएपछि भनौँ न यो स्टार्टिङ यो न्यू लाइफ न्यू च्याप्टर आफ्टर म्यारेज नि त एक हिसाबले भन्दा यु वान्टेड टु डु द्याट टु. आइ एम स्योर होइन. लाइक यु वान्टेड टु स्टार्ट फ्रम अ ब्रान्ड न्यू स्टार्ट. It's if I was very truthful, I'll say it's unsettling because the brain and our body seeks comfort all the time. The go-to is comfort, but there's so much to learn from it, and you have to be open, and you have to be curious, and you have to be able to. यो 50 वर्षमा बिहा भएको जस्तो हो कि 50 प्लसमा बिहा भएको जस्तो हो. You have to be able to be open, Nita, because it's not a bed of roses getting married to 50-plus-year-olds getting married. It's not like honky-dory all the time. It isn't. Both of us are set in our ways. He's lived his way. I've lived my way. You know what I mean? Of course. So it's like that, okay? So काम छोडेर मैले भने नि इनर्सिया जस्तो अनि भित्रबाट त्यो कलिङ आउँछ. युट्युब च्यानल सुरु गरेँ तर यति मात्रै होइन. मैले सोचेँ कि म कहाँ गर्ने के गर्ने. युएनमा काम गर्ने भने ट्रम्पले सबै फन्डिङहरू रोकिदियो. सो द्याट स्टप्ड. अनि त्यहाँदेखि मैले हाउ क्यान आई कन्ट्रिब्युट इन नेपाल मैले सोच्न थालेँ कि बिकज नेपाल हेज बिन सो ग्रेसियस टु मी. नेपाल हेज बिन सो गुड टु मी. And if I carry a Nepalese citizenship, there were talks about me becoming an NRN too. And then that took मैले सोच्नु पर्यो कि मेरो citizenship give up गर्नको लागि. र त्यहाँदेखि मैले सोचेँ I've always been somebody who's had a lot of foresight. म 360 degrees को सबै एङ्गलबाट हेर्छु हरेक डिसिसनलाई. काममा पनि त्यही हो. I was known for that. 360 degrees हेर्छु. यो भने यो गऱ्यो भने यो 5 वर्षमा यो 10 वर्षमा यो 3 महिनामा यो 3 दिनमा यो. I always do that. And then I make an informed decision and then no matter what लिने हो. So I do. मनन गर्छु म केही डिसिसन लिनुभन्दा पहिला. Am I ready to take it on or not भनेर. So त्यो 360 गर्दाखेरि मैले
के सोचे भने Nepal has been so good to me. And then I did research on the mental health and the status of Nepal. What's happening in the society? How are people thinking? What's happening in the brains of people? What's happening? Divorce rates have gone up exponentially. Thousands in the last fiscal year. Last year, fiscal year, in the last year. So something, society ma dysfunction dekhi मैले. अनि मैले त्यो त्यहाँदेखि मैले के भने यो देश मेरो देशले यस्तो राम्रो मलाई उत्यो गर्नुभएको छ, सम्मान दिनुभएको छ, नाम दिनुभएको छ, ठाउँ दिनुभएको छ. अहिले म यहाँ आएर बसेको छु, म कहीँ जान्दिनँ, म नेपाल जान्छु र म जे गर्नुपर्ने हो नेपालबाट सुरु गर्छु भनेर अनि म आएँ. मेरो बुढासँग कुरा गरेँ मैले, म नेपाल जान्दैछु, म आफूलाई रिइन्भेन्ट गर्छु, रिइन्ट्रोड्युस गर्छु र जे गर्नुपर्ने हो मैले बुझेको जानेको गएर म नेपालमा गर्छु. सो मैले दुईटा चिज मैले सोचेँ around the mental health of people, what's actually happening in society. त्यो सबै चिज सोच्दाखेरि जडमा के पर्यो भने कि and to know yourself. सबैभन्दा केही डिसिसन अथवा केही स्टेप लिनुभन्दा पहिला खुसी हुनुको लागि आफूलाई चिन्नुको लागि सबैभन्दा पहिला स्वायत्ता, the sovereign path. You play so many roles. You too, son, friend, boss, so many roles, you know, boyfriend, whatever, you know, you've got so many roles that you play. Do you really know who Sanjay is my question to you, without all those masks that you put on? Trying to figure it out. Good. So the sovereign path, when one person knows and has sovereignty, you have to have sovereignty and have agency over who you are. And once you know that, nothing can shake you. You're unbreakable. Yeah. You're unbreakable. You're unbreakable. You're a force, and the world needs that. You know, you're so used to solving problems, right? Okay, let me jump into this. Problem solved. May I finish the two things? So one is the sovereign path. Yeah, is my signature program where I want to raise the awareness of who that person is, one person at a time. So I've devised a program, one for corporates in the workspace and another one for the public. So this is personal grooming. Private, it's finding out who you are. It's peeling the onion and for you to find out. Figure it out. But it's personal and with a group. No, it's not one-on-one. It's not one-on-one. It's not one-on-one. No, it's not one-on-one. It's going to be in chunks of people. Okay. And then then I have other digital space plans so that I can just record my videos and whatever I have to say and put it up. Yeah. And there'll be master classes and different, digital. There'll be stuff like that. I got it. So there'll be the general, and then there'll be VIP, and then da-da-da, and da-da-da. So I've got that planned. And also, the other thing. Because म महिला हो, महिलालाई कहाँ चुप्छ, महिलाले कसरी सोच्छ, महिलाको जिउमा के हुन्छ, सबै मलाई lived experience छ नि त. So मैले अर्को सुरु गर्न लागेको is called the House of Her, and नेपालीमा चाहिँ उनीको घर. That's what it's called. Physical हो you? Physical location? No. All digital. You're doing everything all digital. Digital, I know. Workshops will be you'll be seeing very soon. There's a company who's going to launch me. And that company wants to take on all of my programs. And I will talk about things from emotional intelligence to service excellence to leadership and all of that. Because I'm a certified trainer as well. Really? Yeah, I'm a certified trainer as well. So mentoring, talking about this, shared experiences, transferring whatever I know and I've learned, because I've always said I'm a very curious person. So I want to know what ticks people and human beings and the abilities we have and how we are limiting ourselves and how to break out of it and live a fulfilled life. So uniko ghar, because the mother is the caretaker. She gives birth to a child. The child starts listening to you. बच्चाले त्यो बच्चा आफ्नो कोखमा भएदेखिको उसले सुनिरहेको हुन्छ. अनि अहिले त science has proven so many things about the connection between the mother and the child.
and DNA trans कति बसिरहेको हुन्छ बच्चामा आमाको DNA पनि बसिरहेको हुन्छ and likewise. So all of these things scientifically पनि prove गरेको हो. So I'm not going out there to talk wah. तर हाम्रो संसारभरि हेर्दाखेरि primary caretaker mother नै हुन्छ invariably, not to say that there aren't house husbands or very loving fathers. But I think if एउटा महिलाले यो कुरा आफ्नो sovereignty उनीको घरको थ्रु आफ्नो empowered self आफ्नो भित्र स्थिरता भयो भने जो वृद्धहरूलाई घरमा सासु ससुरा मुवा बुवा उहाँहरूलाई लुक आफ्टर गर्ने पनि महिला हो मोस्टली अनि त्यहाँदेखि पुरुषले नहेर्ने भनेर त्यो इट्स नट लाइक अ थिङ बट महिलाहरूले इन्भेरिएबली हेरिरहनु हुन्छ I think बिस्तारै चेन्जेस आउन सक्छ त्यो महिला जागृत भयो भने हजुरलाई त्यो क्याटलिस्ट प्ले पनि गर्नु मन छ हैन इट्स अमेजिङ एक्ज्याक्टली What I wanted to touch base on was अब भन्नुस् you're used to solving problems Nita. We're all used to solving problems. As human beings, we love solving problems. I'm listening. So now, did you stop solving problems for a while? Hey, brother. No, I'm just me genuinely asking. Yeah, you know, did you feel that my problem solved got at see, understand where I'm getting into, okay? 32 years of working. I know. You were solving problems every day. Right? Did you ever feel like your time as a problem solver, I know, or there's always solving problems, always new challenges? Yeah. And life now, I was solving other people's problems. Now I'm solving my own problem, and I have the luxury of time to solve your problems. To solve my problems, my own problems. I had put on so much weight because I was holding so much emotional weight inside of me. I solved that problem. I lost weight. I solved that problem. Aches and pains in my body, my menopause problem. All of that I solved. I solved my own problem because I made the time for it. That's what I was getting into. Always solving problems. Exactly. I'm solving my own problems. Raveena Mathureko problem, ra mero loved one ko problems by offering whatever I know. So I'm still solving. Life is full of that. Learning, solving problems, learning, recalibrating, readjusting, molding yourself, learning, resisting, and then pogling, and then learning doing again. It again, very good. All the time, life is full of that. And once you stop, you stagnate. Finished. End of story. You're done. कसैले चाहिँ म प्रब्लम अब सल्भ गर्दिन भनेर भनिरह होला के Now you're getting me where I'm getting into. Okay. कोही न कोही हुन्छ नि त हैन जसले चाहिँ I don't want to solve problems anymore. I don't want that life. What do you want to say to that person? Well, that's not real because you always have something. You always have something. You always have something to learn or not. Like I said, कि stagnate हुन्छ के मान्छे यदि त्यो भएन भने जीवन आकै नै यो संसारमा आएको त्यसैको लागि त हो नि हैन नयाँ नयाँ चिज सिक्नको लागि नयाँ चुनौतीहरू आउँछ केही न केही आइरहेको हुन्छ इभन दो आई डिक्लेयर मेरो जे सिक्नु पर्ने हो गाह्रो नहोस् है प्लिज ब्रह्माण्ड पुग्यो अब गाह्रो नहोस् मलाई भनेर त्यो डिक्लेयर गर्छु म टाइम टु टाइम उहिले नै डिक्लेयर गरेको गाह्रो चिज मलाई एकदमै गाह्रो चिज मलाई सिक्नु नपरोस् तर यु अलवेज सल्भिङ वान थिङ or the other. You're kidding yourself. झुट बोलिरहेछौ आफूलाई यदि प्रब्लम सल्भ गर्दिन भनेर भन्यो भने it can either be a problem. You can approach it. There are two ways. It's to do with your attitude. It's a problem or it's a learning. Do you want to stop learning about yourself and about others? Never. Never. Then you're done for if you don't want to. Then you might as well go to a kuti and sit. But when you go to a kuti and sit, you'll still have problems. झन् bigger problems. Because the spiritual path मा जब खुल्न थाल्छ नि आफ्नो अनवेल हुन थाल्छ झनै डरलाग्दो problems निक्लिन थाल्छ आफ्नोसँग. You can run away from the world, but all of that is not going to go. Otherwise, you'll stagnate. I think that is, it's a very limiting, boxing yourself kind of thought saying, I don't want to learn anything anymore. Then don't experience anything, na? And when do you not experience anything? When your heart rate flatlines.
there's a quote के हैन मलाई नेपालीमा रूपान्तरण गर्नु मन छ मलाई हैन हामी जहिले पनि समस्या सल्भ गरेर हुन्छौँ नि त हैन केही न केही सल्भ गरेर हुन्छौँ नि हैन तर हामीलाई जहिले पनि लाग्छ कि once we get to the top we'll always be there but that's never going to happen because after that you find another mountain then you find another mountain right the mountains never stop the problems will never stop you solve one you move on to the next one you move on to the next one that's what defines you त्यसले हामी के हो बनाउँछ नि त आजको दिनमा what are you very proud of what are the things that you're very proud of Raveena? That I've touched people's lives. I have soothed their pain, whether it be physical, emotional, mental, and people remember me for having made an impact in their lives. That is the biggest thing. Because even if I die, that memory is not going to go. Forget about the titles. People, you are so replaceable. Forget about that. Will you be remembered? That is paramount for me. How do you want to be remembered as? I want to be remembered as a fierce, very daring, compassionate, loving, fun-loving, more, curious, childlike, malleable, sexy. Person who touched people's lives. Amazing. That's why I'm doing this. I don't have to. No, you have to. I don't have to. I can just stay in Malaysia and travel the world still. I don't have to do anything. I can swim in the morning, sit and, get my maid to bring me food. And retire. You can retire? That's what you're saying? Easily retire. You're not the kind of person who's going to retire. Oh, no. I want to stimulate. I want to learn. I want to be ikigai. Finding the purpose. Yeah. I want to wake up to something. And I'm proud of, that's it. It's like Jesus, This was a very spontaneous thing I did, which is I was listening to this thing and I woke up and I said, move my body. I'm holding so much inside. And I did it. And I said, when the divine feminine awakes, nothing can shake her. Good for you. Thank you. This is so fun. I love you so much. You know that. I know it's been years and years. I love your entire family. I know your sons are like brothers to me. I know. Yeah. And thank you so much for this. We'll sit again. I want to help with Uniko Ghar. I know, as much whatever we can help out with. I know. Vyas is always going to be there. Thank you, Sanjay. We'll be there. Right? And I am so proud of you because I walked into your establishment and I understand this is only one of them. And then I questioned you saying, bro, is this yours? My young girls and boys run my show. I know. Guys, I'm barely here. I'm barely here. These guys are the bosses. Because you're creating, you're thinking of new things and also enjoying life. Also gathering new experiences in your life, enriching your life. That's the only thing that I know, and that's what I'll be doing till the remainder of my life. And I think what you are doing, touching people's lives, bringing on different guests, sharing stories, asking very pertinent questions, letting me talk, letting whoever sits across you talk and share about themselves. It'll touch one person or the other. And maybe it'll sync with a few. So you are creating a lot of impact too, and I'm very proud of you. Thank you so much. I love you for that. As I'm a conversation, to your big I don't do it for thousands. I do it for that one person. To your big that one person who's listening till now. God knows how long we stayed, and probably one thing that person took from our conversation. One thing, positive thing, I have one. Yeah. That's how I see it. And that's impact. And because you see it that way and your intention is correct, it has reached where it has. I love you so much. Best of luck to you. Best of luck to you, and we're there to support. Thank you so very much. Yeah, I do need luck because this is a very new thing. This company that wants to launch me, they're like, oh my God, we've never done something like this.
And I said, don't be scared. If you're scared, don't do it. Don't do it. Because this is when people think about trainings and workshops. See, and I said, you want to talk about vanilla things? I'll come and talk about leadership. I can come and talk to you about service excellence. Yeah. I can talk to you about anything, which is vanilla. But if you want to create change, one person at a time, and if they walk away with at least something, You won. finished. And that's how a nation changes. That's how a society changes. It takes 3 generations. This will be the first. They will live that way. They will teach their children that way. They'll be more open. Those children, like Ayush and Ashir, I am the way I am in many ways because my parents were that way. I'm the 2nd generation. Ayush and Ashir, I transferred that to them. And They're the 3rd generation. Ayanka is going to be completely different. Absolutely. They'll be learning so much from her too. They'll be learning so much from her. You know, they say, I'll be the best parent भनेर सोच्छ मान्छेहरूले हैन तर parenting book खोल्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो चीज के हुन्छ there are no perfect parents because everything is evolving so fast. And if you don't evolve, then there'll be a disconnect in society. So anyway, what I'm doing is hoping that whatever I do and the energy that I'm applying and giving to this will create some sort of ripple effect in the Nepalese society, and it will change because it's a nationwide thing. And hopefully, people will stop being so selfish. People will stop hoarding. People will stop thinking only about themselves. Yeah. And have a more, I'm not saying altruistic. आफू पनि सपरा देशलाई पनि सपरा हो तर यति साह्रो सेल्फिश पनि नहोला कि आफ्नो बारेमा मात्रै सोच्ने राइट सो केही न केही चिज एउटा भित्रबाट हरेक व्यक्तिको भित्र लाइट हुन्छ कि सञ्जय तर हाम्रो लाइट डिम भएको हुन्छ म त्यो जगाउन आएको झकझकाउन आएको To spark. अलिकति झकझकाउनु Beautiful. Let's end it with this. Thank you so much, Thank you Raveena. so much.